ابو بکر آقا دی چاہت دا نائے ابو بکر آقا دی چاہت دا نائے ابو بکر آقا دی چاہت دا نائے ابو بکر دلاں دی راحت دا نائے ابو بکر دلاں دی راحت دا نائے ابو بکر آقا دی چاہت دا نائے ابو بکر دلاں دی راحت دا نائے ابو بکر سائیں دی اطاعت دا نائے ابو بکر سائیں دی اطاعت دا نائے ابو بکر سچ دی قیادت دا نائے ابو بکر پہلی امامت دا نائے ابو بکر پہلی امامت دا نائے ابو بکر یہ شعر نہیں ہے تیرا میرا عقیدہ ہے میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے گلا شریف ٹھیک ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے روزے دار تو نہیں بیٹھے وہ چپ کے روزے دار جوانوں عقیدت والے عقیدت سمجھ کر عقیدہ سمجھ کے بولیں ابو بکر پہلی امامت دا نائے ابو بکر پہلی امامت دا نائے خلافات ابو بکر ہاتھ بلند کر کے مبارک نام لینا ہے علم بلند کر کے صحابہ کی عظمت کا خلافات لگے پتہ کون ابو بکر والے بیٹھے ہیں خلافات ہاتھ بلند نہیں ہو سکتے کوئی مسئلہ ہے کب بلند ہوں گے رب نے محمد کے ابو بکر کو بلند کیا بلند ابو بکر کا نام ہاتھ بلند کر کے لیجئے خلافات خلافات نیابات امامات ابو بکر خلافات ابو بکر صداقات ابو بکر نیابات ابو بکر امت وچوں سب تو آلہ ابو بکر امت وچوں سب تو آلہ ابو بکر بعد از نبی سب تو بالا ابو بکر بعد از نبی سب تو بالا ابو بکر عشق نبی دا حوالہ ابو بکر عشق نبی دا حوالہ ابو بکر لوگو بہو شان والا ابو بکر سائیں دی وزارت دا نائے ہاتھ بلند کر کے پڑھیے ابو بکر پہلی امامت دا نائے ابو بکر پہلی امامت دا نائے ابو بکر پہلی امامت دا نائے خلافات ہاتھ بلند کیجئے خلافات نیابات امامات صداقات ابو بکر خلافات ابو بکر نیابات ابو بکر امامات ابو بکر سونے دی سونی نشانی عاشق بولے بے شک ابو بکر سونے دی سونی نشانی ابو بکر عزم و عظیمت دا بانی ابو بکر ہے غار وچ سائیں دا ثانی ابو بکر ہے غار وچ سائیں دا ثانی ابو بکر قصہ تے نہ کوئی کہانی ابو بکر قصہ تے نہ کوئی کہانی ابو بکر عشق رسالت دا نائے بولے میرے ساتھ ابو بکر پہلی ابو بکر پہلی امامت دا نائے ابو بکر پہلی امامت دا نائے ابو بکر پہلی امامت دا نائے خلافات خلافات بہادروں ہاتھ بلند کر کے خلافات نیابات امامات جن کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں یہ تو ہمارے ہیں یہ تو محمد کے ابو بکر کو وسیع رسول مانتے ہیں خلیفہ اول مانتے ہیں باقی سوچ رہے ہیں جی اللہ اکبر عرض کروں گا ابو بکر پہلی امام میرے بھائی نے اچھا نعرہ لگایا ہے میں نعرہ لگواؤں گا آپ نے جواب دینا نعرہ محمدی سارے بولیں اللہ اکبر نعرہ محمدی نعرہ صدیقی
नारा फारूकी, नारा उस्मानी, नारा हैदरी, नारा हसनी, नारा हुसैनी, नारा मुआविया। पढ़िए मेरे साथ अबू बकर पहली। हाथ बुलंद कीजिए, गवाही दीजिए हमारे हैं, वो बोले, बाकी सुनते रहें, देखते रहें, जाके बताएं ऐसे ही। अबू बकर पहली इमामत दनाए, अबू बकर पहली इमामत दनाए। खिलाफत, बहादुर बन के बोलिए, खिलाफत, नयाबत, इमामत, सदाकत अबू बकर, खिलाफत अबू बकर, इमामत अबू बकर, नयाबत अबू बकर। अबू बकर हिजरत दा दिलकश नजारा। जब सफर कठिन हो तो मोतबर साथ लिए जाते हैं जिन पे एतवार होता है। अबू बकर हिजरत दा दिलकश नजारा, अबू बकर हिजरत दा दिलकश नजारा। अबू बकर आका दा अव्वल सहारा, अबू बकर आका दा अव्वल सहारा। अबू बकर है इश्क दा पहला नारा, अबू बकर है इश्क दा पहला नारा। अबू बकर जैसा नहीं होना दोबारा, अबू बकर जैसा नहीं होना दोबारा। अबू बकर इश्क रिसालत दा नाए। बोलिए अबू बकर इमामत दनाए, अबू बकर पहली इमामत दनाए। खिलाफत, खिलाफत, नयाबत, इमामत, सदाकत अबू बकर, खिलाफत अबू बकर, नयाबत अबू बकर, इमामत अबू बकर। अबू बकर चमने नबूवत दा माली, अबू बकर चमने नबूवत दा माली। अबू बकर सही बात उम्मत दा वाली, अबू बकर सही बात उम्मत दा वाली। अबू बकर सारे सहाबा तू आली, अबू बकर नू मन गए कुल हलाली। ओए अबू बकर नू मन गए कुल हलाली। अबू बकर दा पत्ता रोजे दी जाली, अबू बकर दा पत्ता रोजे दी जाली। अबू बकर अज भी रफाकत दा नाए, अबू बकर पहली इमामत दा नाए, अबू बकर पहली। जो घरदार होते हैं उनके घरों के पते भी होते हैं, जो हलाली है तो उनके अबजद का पता होता है, वो नामालूम और नसब नहीं होती। शनाख्ती कार्ड तो सब बनवा लेते हैं अब्बे का नाम अब्बे वाले खाने में, अब्बे वाला खाना तो कोई भी खराब कर सकता है, रिश्वत आम है। अर्ज करूंगा अबू बकर चमने नबूवत दा माली, अबू बकर सही बात उम्मत दा वाली। अबू बकर सारे सहाबा तू आली, अबू बकर सारे सहाबा तू आली। अबू बकर नू मन गए कुल हलाली, अबू बकर दा पत्ता रोजे दी जाली। अबू बकर अज भी रफाकत दा नाए, अबू बकर पहली, अबू बकर पहली। देवबंदी बैठा है, मेरा मीठा मीठा बरेलवी भाई बैठा है, अल हदीस बैठा है, सारे बोले अबू बकर पहली इमामत दनाए, अबू बकर पहली इमामत दनाए। पढ़िए खिलाफत, अल्लाह का डर सिर्फ, बाकी सारे डर निकाल के बोलिए। खिलाफत, नयाबत, इमामत, सदाकत अबू बकर, खिलाफत अबू बकर, इमामत अबू बकर, नयाबत अबू बकर। हक के नाइस विच कोई शक के, सतरे मैं पढ़ूंगा आप बोलेंगे बेशक, आखिर तक बोलेंगे, सारे बोलेंगे।
تو سنیے ابو بکر حق نہ اس وچ کوئی شک ہے، ابو بکر حق نہ اس وچ کوئی شک ہے، ابو بکر عشق محمد دی اکھ ہے، ابو بکر عشق محمد دی اکھ ہے، ابو بکر دل تے دل دی دھڑک ہے، ابو بکر دل تے دل دی دھڑک ہے، ابو بکر دل تے، میرے ساتھ پڑھیے، ابو بکر دل تے دل دی دھڑک ہے، ابو بکر نور نبی دی چمک ہے، ابو بکر نور نبی دی چمک ہے، ابو بکر نونا کیا وکھے، ابو بکر جاری کرامت دا نائے، ابو بکر پہلی، میرا بس چلے تو میں چوک میں دھمال ڈال اس کے ویڑے میں گھس کے پڑھوں کہ ابو بکر پہلی امامت دانائے، ابو بکر پہلی امامت دانائے، خلافات نیابات امامات صداقات ابو بکر، نیابات ابو بکر ختم نبوت دا پہرا، ابو بکر ختم نبوت دا پہرا، ابو بکر پھلاں دائے سونا سہرا، ابو بکر پھلاں دائے سونا سہرا، ابو بکر تے رنگ نبوت دا گہرا، ابو بکر تے رنگ نبوت دا گہرا، ابو بکر اسلام دا سونا چہرہ، ابو بکر حسنو ملاحت دا نائے، ابو بکر پہلی امامت دا نائے، ابو بکر پہلی امامت دا نائے، ابو بکر پہلی امامت دا نائے، خلافات سینہ تان کے شرما کے نہیں نظریں اٹھا کر، خلافات مذہب ہے میرا ابو بکر، خلافات نیابات امامات صداقات ابو بکر، خلافات ابو بکر، نیابات ابو بکر، خلافات ابو بکر، اور ابو بکر عشق نبی دا جنون، ابو بکر عشق جنون کسے کہتے ہیں کہ حالات خراب ہو تو گھر بیٹھ جاؤ، جنون عشق رسالت میں، آقا کے جنون میں میرے ابو بکر کی بیٹیوں نے مارے کھائے، کمینہ دشمن جب کمینگی پہ اترتا ہے تو بیٹیوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، حرم پہ انگلی اٹھاتا ہے، عرض کروں گا ابو بکر عشق نبی دا جنون، ابو بکر ارشد دے دل دا سکون، ابو بکر مومن دے دل دا سکون، ابو بکر سنی دے دل دا سکون، ابو بکر تے سمرے کن فایکون، ابو بکر تے سمرے کن فایکون، ابو بکر امت دا خیر القرون، ابو بکر عہد صداقت دا نائے، ابو بکر پہلی، دکانداروں میرے طالب علم بھائیوں، کالج میں جانا ہے، یونیورسٹی میں، سکول میں، دکان پر، کہیں بھی جانا ہے، دفتر میں، یہ نعرہ ہونا چاہیے ابو بکر پہلی امامت دا نائے، ابو بکر پہلی امامت دا نائے، ابو بکر پہلی امامت دا نائے، خلافات ہاتھ بلند کیجئے، خلافات نیابات امامات صداقات ابو بکر، خلافات ابو بکر، نیابات ابو بکر، امامات ابو بکر، ابو بکر جاری کرامت دانائے، ابو بکر سیدی امام، ابو بکر آقا دی چاہت دانائے،
ابو بکر پہلی امامت دا نام ہے